Okay, so hello and assalamualaikum everyone. In this video, I would like to discuss a few questions in chapter 5.4, log and exponential functions punya graph. Okay, so saya akan buat soalan number 24 and also 25 lah. Not actually buat, just that I would like to explain a few things to you untuk lagi mudah awak faham nanti masa awak tengok dia punya answer scheme. Okay, so untuk soalan number 24, dia bagi kita two functions. Okay, so I have two functions, function fx and function gx. Wait, let me highlight it. So kita ada fx equals to 2 plus e power of x, and we also have gx equals to 9 minus 2x. So one is exponential function, another one is just a linear function. Okay, so soalan bahagian A dia minta kita find f of gx and g of fx. So kita kena cari dua composite function. The first one g composed into f. Second one is f composed into g. Okay, so buat one by one lah. Saya buat sebelah-sebelah sebab senang nak nampak. Okay, so wait. Alright, so kalau ikutkan dekat sini, saya rasa yang composite function ni dah tak ada masalah untuk awak. Just that be careful of which function you will be using. So kena tengok betul-betul lah kita nak kena guna function yang mana. Mana punya function masuk kat dalam mana punya function. Which function being composed into which function. Okay, be careful of that. So kita nak masukkan sekarang for the first one yang belah kiri ni. So on the left side, saya nak cari, sekejap saya buang highlight ni. Okay, so nak cari f of gx. Right, so kita compose gx into f. So sepatutnya g kita is 9 minus 2x. Okay, and then this is our fx. So apa yang awak nak buat is just substitute this one into this one. Okay, teruslah dapat macam ni. Okay, so kita ambil this one. Kita masukkan sahaja into this one. Okay, so that's why kita akan dapat like this. Okay, so from here, hari tu saya bagi awak masa untuk buat soalan ni dalam kelas. So ada few students yang saya nampak trying to simplify this expression by putting ln. Okay, ataupun by bringing the power to the front. Okay, so that is totally incorrect. Maksud saya bringing the power to the front is, wait, dia ambil yang ini 9 minus 2x ni bawa ke depan. Okay, so tak boleh. Benda tu salah. Awak hanya boleh bawa ke depan kalau dia ada ln. Let's say you have ln contohnya 2 power of 9 minus 2x. So yang ini bila dia jadi power barulah yang ni boleh bawa ke depan. So sekarang ni kita ada exponential dekat bawah ni. Bawah ni ada base e. So kita tak boleh nak bawa power tu ke depan macam tu je. No, tak boleh, salah. Okay, tak ada property pun yang cakap boleh nak bawa macam tu. So incorrect. Alright, and then ada juga saya nampak, ada juga yang saya nampak dia buat macam ni. Kejap. So dia letak ln. Letak ln dekat sini. Letak ln dekat sini sebab nak hilangkan e ni. Okay, so one thing that you need to remember, kalau awak letak ln dekat e, awak kena letak ln juga dekat sebelah sini. So whatever changes that you do upon the right hand side, you need to apply it as well on the left hand side. So let's say lah kalau dekat belah kanan awak tambah dengan 1, belah kiri pun kena tambah dengan 1 sebab dia equal. So apa-apa perubahan yang berlaku kat sebelah kanan kena buat juga kat sebelah kiri sebab dia benda yang sama. So dia mesti kena sama balik. Tak boleh lah kalau tiba-tiba kanan je tambah 1. So belah kiri dah tak sama dengan sebelah kanan. That's why kita kena tambah juga 1 dekat belah kiri. So tak boleh nak letak ln macam tu je. Alright. So the point here is awak dah tak boleh dah nak simplify this expression more than this. This is the simplest form ever. Inilah jawapan dia. Okay. So the same goes to the right hand side. Yang belah kanan ni kita sekarang nak cari fx being composed into g. Okay. So sekarang what is our fx? Sekejap saya highlightkan. So fx kita sekarang is this one. Okay. And then dia dimasukkan ke dalam gx. So compose into here. Compose into here. Okay. So masukkan saja dalam x tu. That's why lah kita dapat macam ni. Okay. So yang ini pun sama juga. This one is the simplest form ever. You cannot simplify it more than this.
ini dah paling okay lah ni. Paling simple dah. Dah tak boleh buat apa-apa dah. Jangan buat apa-apa dekat dia. Okay, settle dekat situ. Alright, so next part, dia minta kita sketch the graph of FG and GF. So that's why saya saya pecahkan this paper into two parts. So the first one on the left, saya buat FG. Yang belah kanan ni saya buat GF. Okay, so sketching the graph, dia cakap sketch graph of FG and GF. Dia tak sebut in the same diagram. So which means that you can do these graphs split. Okay, maksudnya awak buat sebelah kiri FG and sebelah kanan awak buat untuk GF. Tak ada masalah. Okay, so sketching graph of exponential function, saya rasa awak dah tak ada masalah for sketching. Okay, so just follow the step. So the first step is shape. So you need to know the shape, macam mana nak tahu shape dia. So tengok dekat sini. So X kita negatif, Y kita positif. So X negatif, Y positif dekat kuadran pertama. Okay, so itu dia punya shape. And then horizontal asymptote, macam mana nak cari? Cari sahaja yang dekat sini. Ambil yang dekat depan. Okay, so terus dapat Y equals to 2. Right, and then baru kita sketch kita punya graph. So when you sketch your graph, you will see that you only have Y-intercept. So awak baru nampak dia ada Y-intercept kat sini. So daripada sini barulah kita akan cari what is our Y-intercept. Okay, so the same goes to the right hand side punya graph. Okay, so kita ada function this one, 5 minus 2ex. So right now our x is positive, y is negative, means that we have the graph in the in the third quadrant, like that. Okay, and then cari dia punya horizontal asymptote. So settle step pertama, settle step kedua, terus lukis graph. Okay, so let me highlight. So kita step pertama, step kedua, terus buat graph. Okay, yang belah kiri pun sama, step 1, step 2, terus pergi kepada graph. Okay, so bila dah buat graph, baru awak akan nampak awak ada tak y-intercept, awak ada tak x-intercept. Okay, so kalau ikutkan exponential function, dia memang wajib akan ada y-intercept, but it does not necessarily to have x-intercept. So daripada sini, barulah kita nampak dia ada ke tidak. So kat sini saya terlupa nak label, saya dah cari. Okay, so nanti kena tulislah kat sini. So copy, paste sahaja. Dapatlah itu awak punya x-intercept. Okay, so that's it for question number 24. Okay, so sambung kepada soalan number 25. Okay, so number 25, dia bagi kita a function and a log function. So kita ada fx equals to ln 2x minus 5. So this is your function. Okay, and then dia ada dua part. Part A, dia minta show that f inverse is equals to blah 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 blah. So awak kena show, this is the first part. And second one, you need to determine the domain and range of f inverse. Okay, so awak kena determine the domain and range of f inverse. Okay, so saya cari dulu, saya show dulu the green part tu. Okay, saya nak settlekan yang ni dulu, baru saya settlekan belah sini. Okay, so that is the what we call the technique in answering questions like this. Awak kena buat dia one by one. So kalau soalan minta kita show dulu, awak showkan dulu. And then the next one baru kita determine the domain and range. So you follow what the question asks you to do. Buat ikut arahan. Kalau nombor 1 dia suruh buat yang tu, buat yang tu dulu. Nombor 2 dia suruh buat yang tu, buat yang nombor 2. Okay, so buat by susunan lah. Okay, and so untuk cari f inverse, saya guna teknik let substitution. So I let y equals to ln 2x minus 5. So saya let y equals to my fx, which is equals to ln 2x minus 5. Okay, so kita punya goal sekarang, from here, our goal is to find x sama dengan apa. Kita nak cari x sama dengan apa. Itu subjek kita. This one. Okay, so our goal is, we want to find x equals to something else. Okay, so macam mana kita nak dapatkan x equals to something else? So x is inside this one. So first thing first, you need to eliminate ln. Macam mana kita nak hilangkan ln? Kita exponentkan both sides. So I put exponent here, I put exponent here. So dia akan jadi kuasa lah. So yang ini jadi base, this one jadi base. So ni akan hilang. This is by using property.
when you have exponential and then meet with ln, dia akan cancel. So tinggal ini sahaja turun bawah. Right? And then this one, tak ada apa-apa yang awak boleh buat. Dia akan sahaja. Okay, so sekarang kita nak 2x. So we don't want negative 5. So bring to the other side, you get plus 5. Which is this one. Dapatlah plus 5. And then bahagikan sahaja dengan 2. Dapatlah this one, your final answer. Okay, but we don't want x in terms of y. Kita nak f inverse in terms of x. So tukar balik this one jadi x. So dapatlah f inverse equals to 1 over 2 in bracket ex plus 5. So kita dah shown. Settle kat situ. Okay, so soalan sekarang dia minta kita determine the domain and range of f inverse. Okay, so apa yang saya buat dekat sini is saya cari sahaja domain and range of f, the original function that I have. Okay, so kalau ikutkan, original function kita adalah ln. So we know that ln punya graph dia bentuk L kan. Okay, contohlah bentuk graph kita yang ini dia macam ni, ke bawah. Okay, so dia L, dia menuju ke bawah. So yang menuju ke bawah maksudnya range dia yang negative infinity sampai positive infinity. So sekarang range saya negative infinity sampai positive infinity. Okay, so that is my range. So what about my domain? So domain kita senang je sebenarnya. So kalau ikutkan dalam ln, inside this one, inside ln punya function, dia tak boleh kosong, dia tak boleh negative. Meaning that you take the 2x minus 5. Okay, so dia mesti greater than 0. Kenapa dia mesti greater than 0? Bukan equal or greater. Sebab dia tak boleh sama dengan kosong and dia tak boleh less than 0. So that is the concept untuk ln punya function. Okay, so awak tahu dalam ni, inside this one, dia cannot be negative 1, it cannot be 0, it cannot be negative 2 and so on. So dia tak boleh negative number and also 0. That's why lah kita dapat yang ini. Okay, so simplify, I will get x is greater than 5 over 2. Oopsie. Okay, so that is my domain for saya punya original function, which is 5 over 2 to infinity. Okay, so untuk cari f inverse, kita terbalikkan sahaja. So the concept of f inverse, awak tukarkan sahaja. So sekarang yang ini jadi domain of f inverse. Okay, and then yang ini akan jadi range of f inverse. So dapatlah yang bawah ni. Okay, boleh faham ke? Okay, so dapatlah sekarang ditukar yang ini. This is our domain. And then this one tadi domain, dia dah jadi range. So itu sahaja for question number 25A. Settle. Okay, next one. Number 25B. So 25B diminta kita show the relationship between graphs of f and f inverse on the same diagram. So dekat sini dia specifically mention on the same diagram, meaning that you need to use the same x and also y axis to sketch the graph of f and f inverse. So kena masukkan pada diagram yang samalah, tak boleh pisahkan dia macam soalan tadi. Okay, so saya buat satu step saja, meaning that I just find how to sketch the graph of log function. Okay, so the first step is shape, and then I find the vertical asymptote. So vertical asymptote, kita ambil sahaja yang dalam ni, terus dapat 5 over 2. Okay, and then why do I find the x-intercept? Sebab by drawing the graph, I can see that there is an x-intercept. There is no y-intercept. X-intercept only. So dapatlah x equals to 3. Okay, so this one, I don't think you have any problem. Okay, so just that don't be confused on, jangan keliru antara graph ln dan juga graph exponential. So mana satu yang kena guna VA, mana satu yang kena guna HA, macam mana nak cari VA, macam mana nak cari HA. So kalau lah awak lupa, so ingat balik yang saya ajar hari tu, saya ada sebut, kalau awak ada graph ln adalah bentuk L. So bentuk L maksudnya dia macam ni. Dia ke bawah. So bila ke bawah macam ni, dia ada vertical asymptote. Dia macam tu.
Okay, so lawan sahaja. Kalau awak ada graf exponential, dia macam tu. Dia macam bentuk E ke belakang tu kan. So, maksudnya dia akan ada horizontal asymptote. So, this is exponent. Okay, so just remember this two lah. Remember either one, you will remember the other one. Okay, so saya lukis dua-dua graf ni dalam satu tempat yang sama. Mula-mula saya lukis yang this blue one first. So, I have it like this. Okay, so I have the intercept 3. Okay, and then I reflect it on the line y equals to x. So, macam mana saya nak reflect dia? Senang je. So, mula-mula kita tahu kita punya y-intercept sekarang is 3. Bila dia reflect on this line, instead of y-intercept, dia akan jadi x-intercept. So, kita dapatlah dekat sini x-intercept kita. Okay, let me highlight it for you. So, warna hijau. So, yang ini sekarang dia dah bertukar menjadi x-intercept. Okay, so kalau ikutkan dekat sini, graf kita ni dia possible untuk jadi dua bentuk tau. Maksud saya, boleh jadi graf ni dia intersect with each other. Okay, so bentuk dia maybe boleh jadi macam ni. Or it can also be like this. Okay, kalau awak perasan dekat sini, dia ada langgar each other dekat sini. Okay, tapi kenapa graf yang saya buat ni, dia tak langgar each other? Wait, kejap guys. Saya rasa saya confused. Oh, okay. So, this one sepatutnya warna merah. Color. This one. Betul-betul. Sorry. Ini graf kita tadi. Yang ini, graf kita dekat sini. Sorry guys. Salah pula. Okay. So, kenapa saya buat graf ni dia tak ada intersection? Why does it not have any intersection like this? Kenapa dia tak bertembung with each other? Kenapa dia makin menjauh? Okay. So, kalau nak senang, awak boleh try buka Desmos. You can try opening Desmos. Wait, let me open it for you. Oopsie. Sorry guys, saya tengah buka pasal mengundi. So, kita ada y equals to, yang pertama, ln 2x minus 5. So, my functions is ln 2x minus 5. Ln, and then 2x minus 5. Okay. Another one, inverse dia saya ada 1 over 2. Mana-mana. Y equals to 1 over 2. Okay, in bracket of exponent. Mana nak cari E? Base E. Exponent X. And then plus with 5. Okay, so ini saya punya graf. Kedua-dua graf saya. Okay, so kalau awak tengok dekat sebelah sini, dia tak bertembung tau. Boleh nampak ke? Alright, so if you see this graph, it will never touch each other. Dia takkan pernah berjumpa. Dia menjauh daripada sendiri. Okay, so nak pastikan macam mana bentuk graf awak tu, awak boleh buka Desmos. Tapi, if you really want to know why, so apa yang saya buat is, saya try substitute a value. So, I substitute when x is equal to 10. Okay, and then saya substitute into this one, fx saya, dalam original function. So, bila saya masukkan x sama dengan 10, saya dapat 2.71. So, dia makin ke sana, bila kita punya nilai x makin ke kanan, nilai y kita naik sikit je dekat atas. Okay, so kalau lah awak try masukkan kat sini 100 ataupun 1000, dia sama juga. Dekat sini, dia punya changes akan jadi sikit je. Maksudnya semakin dia ke kanan, dia makin ke atas, tapi dia sikit je. Dia tak pergi jauh sangat. Okay, so apa yang saya nak cuba buat dekat sini adalah, I want to find whether is it possible graf kita ni, dia akan ada satu titik yang mana bila kita masukkan nilai, dia akan duduk dekat atas daripada garisan y equals to x. Okay, so kalau untuk nilai yang, maksudnya untuk point yang duduk di atas, bukan di atas, maksudnya untuk point yang duduk melebihi garisan y equals to x, dia mestilah nilai y tu lebih besar daripada nilai x. Okay, so sekarang ni nilai x kita lebih kecil daripada nilai y all the way sampai bila-bila. So maksudnya graf kita ni dia
dia takkan pernah bertemu. It's getting further away. It's going further away from each other, so it will never intersect. Dia takkan pernah berjumpa lah. So that's why lah saya concludekan graf kita ni, dia berpisah. Satu bawa haluan ke sana, satu bawa haluan ke sana. So dia takkan pernah berjumpa dekat tengah-tengah ni. Okay, so that is my conclusion. Alright, so I think that is all for question number 25. Right, so if you do have any question, awak boleh komen je dekat komen bawah, komen dekat YouTube ni lah, ataupun you can just ask me, PM je tanya. Alright, so that's all in this video. Bye bye.